Nagpasalamat ko kang naanhi mo Mm. sa akong bahay gamatoy. So ikaw gadyo among napili nay sa among grasya nga ning abot sa among pagbidyo-bidyo tungod sa haning Facebook. So ikaw gadyo among napili nga among tagaag share ug blessing nga Ako gamay ra mga nga abot. ay mahimo din he. Mm. Kaya pulos man mga silingan ho, pulos man naahan. Mm. Sa pagatagaan naman ko nila. So sige lang nay kay ninamay ning abot na nga grasya so among puning share. So ikaw jay among napili nay. So daghan kadtong salamat nay sa imong pagdawat namo. Nagpasalamat dako nindo. Why problema nay. Ug salamat po kayo nay sa pag-welcome namo diri nay ha. Yung adlaw mga idol, so di alam karon sa among tagaan ug gamay nga blessings, sama sa among giingon sa among video nga ang among kita sa among pag video paghimog mga funny videos kuning ihatag sa nangailangan jud. So magpasalamat day ko sa tanang mga suporta namo labi na sa mga hihatag og bituon. Labi na ni Sir Alan Hill Torres, shout out nimo boss. Salamat sa imong suporta paghatag nimo og mga bituon. Di alam karon sa balay ni Nanay Tiba. Kini among napili mga idol kay tungod siya lang ang usa ka nagpuyo diri sa balay. Siya lang usa, wala siya pamilya, wala siya mga anak, wala siya kaipon. So maong diri among napili nga hatagan namo gamay nga blessings. Unta suportahan mi ninyo mga idol sa pamaagi sa pag-like ug share ani nga video. Para daghan mamig matabangan mga idol. Iba? Tiba, nanay Tiba mga idol. So Tiba Kabugos. Diri ni sa Barangay Kang Iras, Purok, Bayabas. Katapusang barangay. Katapusang barangay. Yabas. Katapusang barangay sa Ilongos. Thank you kayo sa inyong mga support nga unta magkanunayon mo sa inyong mga suporta aron na po tayo taong matabangan no. Bisan ginagmay at least kinasing-kasing namo gikan sa mong dughan ang paghatod sa tabang ni Nanay Tiba. Nanay Tiba. Nanay Tiba. Nanay Tiba. Daghang kayo salamat mga idol. Kay sa kalayo dire sa barangay no, amo gapong giabot dire para lamang mapaabot ni Nanay Tiba ang among hinabang bisan gamay. Ug salamat sa inyong mga suporta. Unta magkanunayon pa mo sa inyong mga support. Salamat kayo. Thank you. Daghang itong salamat sa inyong suporta gadud o unta nga daghan tag matabangan no. Para ni nanay nga tabanganan gadud. Pasalamat ko nindo. Sagi kaingon namo nga dili gadud namo ang among gibuhat dili pang sariling interes kundi gusto mig makatabang og tao. Nagpasalamat mi sa akong mama nga tour guide mo diri Nagpasalamat mi ni mama nga sa among tour guide diri kung dili tungod ni di mi makabot diri kay medyo layo gadud ka bukid katapusan na dun sa barangay. Okay. So naami tour guide, daghang kadtong salamat sa among tour guide Barangay para kabot mi diri Yabas. okay kadto. So mo to mga idol, daghan kayong salamat sa inyong suporta. Unta namo kayo may magsuporta namo para daghan pa mig mahatagan og blessings nga tungod sa inyong pagsuporta, makabuhat ta og daghan nga ingani. Magpasalamat mi kaming tanan diha sa ating mabaynil nga naamo magsuporta labi na sa among mga solid nga followers, solid nga viewers ug labi na sa mga solid nga mohatag og mga blessings mo nila. Kayong salamat mga idol.